Oke, halo semuanya, kita akan belajar kembali dengan soal-soal dari tryout Ayo Guru Belajar yang di screenshot oleh teman saya, Frau Kartika. Sebenarnya saya juga punya, tapi hanya 20. Nah, sedangkan Frau Kartika ini mempunyai 36 soal. Oke, kita lihat langsung saja. Nomor 1, Geräusche helfen dem Lernenden beim Hören. Suara itu membantu para pembelajar ketika mendengar itu di bagian mana, seperti itu. Apakah A. Auf Textebene den Text verstehen, B. Vor Information nutzen, C. Auf Wortebene den Text verstehen, auf Satzebene den Text verstehen, oder Textinhalte erfassen. Nah, kita akan melihat dulu apa saja sih teks Ebene, for information, Wortebene. Nah, di sini dia. Ini dari modul guru belajar ya, modul pembelajaran maksud saya, dari Ayo Guru Belajar. Bisa dilihat di sini. Nanti bisa dibuka lagi halaman 64. Di sini ada for information nutzen, Textebene di situ, Satzebene dan lain sebagainya. Nah, jadi jawabannya apa? Jawabannya di sini adalah for information nutzen. Bisa dilihat di sini di halaman 65. Beim Hören ist die auch for information nutzen sind die Geräusche beim Hören wichtig. Nah, di situ bisa dilihat di situ. Jadi jawabannya yang for information nutzen. Kita lanjutkan. Nah, ini di sini ya. Bisa dibaca dengan jelas sehabis nih pokoknya dari kata auch. Oke, kita lanjut. Nah, di sini bei der Übung üben die Lernenden apa? Seperti ini. Schreiben als Prozess dan sampai ke bawah freie Sprechen. Nah, setelah berdiskusi, ini adalah Schreiben als Produkt. Kenapa? Karena ada dua Richtung ya, ada dua. Yang pertama ada Schreiben als Prozess dan Schreiben als Produkt. Kalau produk itu yang di tujuan utamanya fokusnya adalah hasil akhir. Kalau sedangkan proses itu ada beberapa proses yang dilalui, jadi mengumpulkan ide, dia menata gramatik, bentuknya dan lain sebagainya. Kenapa? Kita lihat setelah ini akan ada alasannya yang sudah saya screenshot juga dari modul pembelajaran bahasa Jerman. Dan nanti yang untuk, nah ini, oke, bisa dilihat ya. Schreiben nih ada dua Richtungen eingeteilt wird, Schreiben als Produkt. Nah, jadi seperti ini. Bisa dibaca ya. Schreiben als Produkt bedeutet, dass man schreibt, ein Produkt herzustellen, das eine bestimmte Funktion hat. Man fokussiert auf Endprodukt. Nah, kalau yang als Prozess itu versteht man davon, dass man beim Schreiben zum Beispiel Ideen sammeln, sie ordnen und macht sich Gedanken über Struktur und Form. Nanti di akhir itu juga ada contoh soal yang Schreiben als Prozess. Tapi untuk yang tadi jawabannya adalah Schreiben als Produkt. Nah, ini di sini ya. Karena dia diminta untuk menulis surat. Akhirnya seperti itu. End produknya, menulis surat ya. Bisa dilihat lagi ya, ini di sini. Nanti kalau ada kritik dan saran bisa disampaikan, karena kita juga punya grup Telegram, kami punya grup Telegram khusus untuk diskusi P3K bahasa Jerman. Nah, pokoknya kalau punya soal atau ada pertanyaan, kita bisa berbagi dan berdiskusi di situ ya. Nanti ada di link deskripsi. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Die vier Kommunikationsfertigkeiten
verlangen den lernende ihre spezifische Kompetenz. Welche spezifische Kompetenz verlangen alle Fertigkeiten? Apakah ortografische Kompetenz, Schriftdiskriminierung, dan lain sebagainya. Kita lihat di sini yang ada semuanya adalah leksikalische Kompetenz. Ya nggak sih? Coba dilihat. Sprechen, ada leksikal lesen, ada leksikal schreiben, juga ada hören, juga ada. Jadi jawabannya adalah yang leksikalische Kompetenz, yang C. Oke, itu juga sumbernya dari modul pembelajaran yang bahasa Jerman dari Ayo Guru Belajar. Oke, selanjutnya contoh soal ada die Lernende werden verlangt nicht nur das grammatische Regelsystem und die semantischen Elemente einer Äußerungen zu beherrschen, aber auch sie als Kommunikationsmittel zu verwenden. Welche Kompetenz müssen die Lernende beherrschen? Manakah jawabannya? Oke, saya kasih waktu. A, B, C, D, E. Ya, jawabannya adalah yang ini dia. Illocative Kompetenz atau die pragmatische Kompetenz. Nah, itu ada alasannya. Sie verlangt den Sprachlernende nicht nur das grammatische Regelsystem und die semantischen Elemente einer Äußerung zu beherrschen, aber auch sie als Kommunikationsmittel zu verwenden. Oke. Yang selanjutnya bisa dibaca sendiri. Jadi jawabannya adalah ini tadi, illocative Kompetenz. Kita lanjut, welche Fertigkeit gehört zu der optischen Ebene. Nah, di sini sebenarnya yang termasuk optische Ebene itu adalah nih, lesen und schreiben. Bisa dilihat di situ, hören und sprechen itu termasuk yang akustische Ebene ya. Jadi dengan suara, tapi kalau yang optische Ebene lesen und schreiben. Jawabannya kalau saya adalah lesen. Nah, kalau teman-teman yang lain bagaimana? Dan juga diskusi dengan beberapa teman, kita lebih memilih lesen sebagai optische Ebene. Oke, selanjutnya berarti jawabannya yang lesen ya, yang B. Silahkan kalau ada kritik dan saran bisa dilayangkan ke kami di komentar atau gabung di grup belajar. Oh ya, dan 36 soalnya lainnya itu bisa diakses di fitriananda.com. Oke, was für ein Text ist das? Apakah Gebrauchsanweisung, petunjuk pemakaian, Touristik Prospek, Nachricht, Restaurant Kritik atau Spantuch? Ini adalah Touristik Prospek ya. Teman-teman juga pasti menjawabnya ke situ. Sudah jelas terlihat ausgewählte Kreuzfahrt, Höhepunkte, Auffußen dan lain sebagainya di situ. Oke, yang ini welche Stile des Lesen wird im Text geübt? Jawaban kami adalah yang detailiertes Lesen. Kenapa? Karena dia harus memahami word for word zu verstehen. Selanjutnya ini adalah yang Schreiben als Prozess. Nah, bisa dilihat di situ beda ya. Beda jenis dengan yang Schreiben Produk tadi, Schreiben als Produk. Untuk lebih lengkapnya silahkan gabung grup Telegram atau kerjakan soal yang ada di fitriananda.com yang tryout, ada 36 soal. Sekian, terima kasih. Danke. Jika ada kritik dan saran mohon disampaikan. Dadah.